alternation of day and night, the regular cycle of day and night. जिस तरह से दिन और रात के इस साइकिल के बीच में जो है ये दिन और रात इस तरह से चलता है कि दिन जब आता है तो रात को रेस्ट मिलता है और रात जब आता है तो दिन को रेस्ट मिलता है। क्या द अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, क्या इस तमाम साइकिल को चलाने के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत नहीं छुपी हुई है? क्या आप गौर नहीं कर सकते कि कोई ज़ात है जो इस तमाम निज़ाम डे एंड नाइट वाले निज़ाम को चला रही है? उसके बाद मज़े की बात यह है, आप देख लीजिए ज़मीन के ऊपर द रेन एंड रिवाइवल ऑफ द अर्थ, किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुर्दा ज़मीन जो बिल्कुल खुश्क हो चुकी होती है, इस ज़मीन को बारिश के ज़रिए जो है फिर से ज़िंदा करते हैं। क्या आप ये तमाम अल्लाह तबारक व तआला की जो पैदावार है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा फिर से करने की हिकमत लगाई है, क्या आप फिर से इसको देखने के बाद भी इनकार करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का? और एक मज़े की बात देखिए, ये बिल्कुल सिंपल फैक्ट है और समझने के लायक भी है। हर इंसान दुनिया में चाहता है कि वो अमीर बने, तो इतनी हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ बनाने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, क्यों एक इंसान जो है अमीर की सोच को लेकर, अमीर थॉट्स को लेकर कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इतनी स्ट्रगल करने के बाद वो क्यों गरीब ही रहता है? क्या इसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इल्म को जानते हैं जो इल्म इंसान के पास नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो मान लीजिए कि आपके गरीब होने में और किसी शख्स के अमीर होने में हिकमत मेरे अल्लाह की है, और किसी शख्स के गरीब होने में और किसी शख्स के अमीर होने में हिकमत मेरे अल्लाह की है। आप गौर कीजिए कि आप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप गौर कीजिए कि कोई शख्स अपने पेरेंट्स से कितनी मोहब्बत करता है। एक लम्हात के लिए भी वो इनसे सेपरेट नहीं होना चाहता। He don't want to go away from his parents, from his children. लेकिन फिर भी क्या बात है कि इस खिलखिली और खुशी वाली फैमिली में इतना बड़ा सेपरेशन आ जाता है, इतनी बड़ी जुदाई हो जाती है जिसे मौत कहा जाता है। क्यों एक इंसान जो है, क्यों एक भाई जो है वो अपने भाई को मरने से रोक नहीं सकता? ये क्या, इसके पीछे का पस मंज़र और कहानी क्या है? एक मरने वाला बाप जो है, उस मरने वाले बाप को जो है बेटा रोक नहीं सकता कि पापा आप वापस आ जाइए, मेरे अब्बा जान आप वापस आ जाइए। किधर जा रहे हैं आप? मौत में जा रहे हैं और आप हमें गम दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको खुशी में गम और गम में खुशी, और आपको आपके अंदर जितनी भी तरह की मसलो मसाइल चल रहे हैं, इन तमाम मसलो मसाइल को पैदा करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, और इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानिए। इसके बाद आप गौर कीजिए अपने वजूद के ऊपर। ह्यूमन बीइंग इज़ द बेस्ट क्रिएशन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बेस्ट क्रिएशन करार दिया है, और एक लिक्विड फ्लूइड के ज़रिए जो है इंसान का वजूद हुआ। तो क्या आप
بھول رہے ہیں اس چیز کو کہ آپ کی آنکھیں ہیں، اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے، کون سی حکمت عملی اور کون سا ایسی ذات ہے کہ جس نے آپ کی آنکھیں دی، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کو دل جو ہے یہ دھڑک رہا ہے، اور آپ کا دل دھڑکنا جب بند ہو جائے تو آپ کی موت ہو جائے گی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ یہ دل اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور ایک مزے کی بات اور سن لیجئے، جب آپ کی زمین کے اوپر بارش آ جائے تو آپ چاہیں گے بھی، چاہنے سے بھی، آپ کے چاہنے سے بھی دھوپ نہیں آ سکتی، اور جب کڑکتی دھوپ ہو، آپ کے چاہنے سے بھی، لاکھ کوشش کرنے سے بھی، اور لاکھوں ملین ٹریلینز کے حساب سے ٹیکنالوجیز کو لگا کر بھی آپ بارش میں دھوپ نہیں لا سکتے اور دھوپ میں بارش نہیں لا سکتے۔ کیا یہ حکمت میرے اللہ کی نہیں ہے؟ آپ اللہ رب العالمین کا اس کے بعد بھی انکار کریں گے؟ اور سنیے، آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو، جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کے کھانے کو ایک الگ جگہ پر سٹور کرنے کا نظام چلایا، اور آپ کے پانی پینے کو ایک الگ جگہ پر، ایک الگ مقام پر جو ہے سٹور کیا۔ تو اگر انسان کے اندر ایسا ہو جائے کہ کھانا، پانی، تمام چیزیں ایک ہی جگہ جا رہی ہیں، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا جو ہے وہ آپ کی ونڈ پائپ سے چلے جا رہا ہے، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ یہ حکمت میرے اللہ کی ہے، اور اس کے پیچھے حکمت میرے اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین کی یہ انوینشن ہے، اللہ رب العالمین کی یہ کریشن ہے۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے لے کر آپ کی روح تک، اور کائنات کے ذرے سے لے کر کائنات کی پوری کائنات پر میرے اللہ کی حکمت ہے۔ جنت سے لے کر جہنم تک میرے اللہ کا کنٹرول ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کائنات پہ ایک ہی ہستی ہے جس کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو واحد مانے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے، رسول ہے۔ اس راستے پر چلیں، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے قرآن اتارا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔